Salut internet ni vidéo kungourni Facebook sanfɛ bella jelen folen de folie mini tanta la toujours abalmaké de do agas 24 ma caman bɛ ka ɲiningali kɛ fɛn min ye manifestation kungan ko ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ma caman bɛ ka ɲiningali kɛ ko a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ko a bɛ kɛ ambassade de la ou bien a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn non a tɛ kɛ ambassade la a tɛ kɛ ambassade la a bɛ kɛ république de république min bɛ France à Paris a bɛ kɛ yen de a tɛ kɛ ambassade la. Voilà, avec la République yandi a ñinen be communauté bela jelen bolo association fenfen be français konnana ya akaw jija chogo bela jelena sini à partir de 13h en gagnons sur la République c'est très important en katanga faso bo bolola angata anga faso ka kantaye ankata jonya mi namba kono namba fe ka bo jonya la o jonya inteke anko asim kelente siga ke famaw kelente siga ke ni tie sur la mali kono mingo kono ko jonya mi ko ale ba contour la malende umbe dugu min kono ko ale ba contour la ne muna amunu be ka deme muna amunu ga hake be ka nyini na unyere te wuli ka joke kaira ka fo fama ka fo ambako ni mali ya attaque amunu be diaspora kandu amunu be diaspora kanjo yoro jume anjoro de ka manifestation organisée anjoro jume ka mobilisation ke ambe jamana munun kono olu ka se ga don ka fo a tien la aka jamana don ba no fe nin kelen fama min be jamana don ba no fe o teke kandalen to so kono de ankabo ankata ambe asimu suiten Facebook sampe ambe video ke me nafato video nun nade fanga ke chejele wi anga ke choude kabo me video kono amba soutenir ambe publication ke ota nyede anga déplacer angata toroni kololo min banka degu min banka laɲini min talendo ka ɲɛsi mali ma anw de bɛ se ka mali bɔ bolo la billahi asimu kelen tɛ se a kelen tɛ se bi a kelen tɛ se sini de sanction nana i ma bi asimu kelen kan de i y'a bi an bɛɛ lajɛlen de k'a donc i y'an bɛɛ de tɔɲɔ o tɔɲɔ fo malidenw k'a yira de k'a fɔ an tɔɲɔna aw binna kan de asimu bɛ k'an ka hakɛ ɲini komi an bɛ ka ɲɔgɔn ka hakɛ ɲini réseau sanfɛ cogo min nin kɛcogo de don n'a ye sira bila don min o ye kuma wɛrɛ mais bi a bɛ taabolo min kan a bɛ sira min kan malien bɛ kan ka soutenir haraw minnu bɛ diaspora kan ka soutenir an kana faso to bolo la an kana asimu to bolo la o de y'a to ni malien kelen wulila i b'a fɔ ko jama b'i nɔfɛ mais jama langolo de ka ca de a jama langolo o de ka ca jama b'i nɔfɛ jama min tɛ se k'a yɛrɛ yira jama b'i nɔfɛ jama min bɛ sira ka représenter ni tɔgɔ ye o jama n'o b'i ko a bɛ komi jama fufalaki de b'i ko malien fanba bɛ nin kɛcogo de la an b'i soutenir mais i tɛ cɛ kelen yɛrɛ i b'i kumakan kɔni mɛn i b'i kumakan de ye an b'i dɛmɛ mais cɛya wale bɛ kɛ yɔrɔ minnu na baara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na i bɛ maa min sɔrɔ yen a ka dɔgɔn dɛ a ka dɔgɔn dɛ c'est pour cela k'an b'a fɔ réseau sanfɛ ni malien ko k'a b'i soutenir taa i ka ci la de mon frère malien ko k'a b'i soutenir cɛ o ye commentaire de malien ko k'a b'i soutenir o ye publication de e k'a fɔ aw ka bɔ ka taa soutenir dɔrɔn i bɛ cɛw compter de i bɛ musow compter de anw ka hɔrɔnya a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la anw bɛ jonya min kɔnɔ diɲɛ b'an bonya cogo jumɛn de la pour que diɲɛ k'an bonya a bɛ dépend anw yɛrɛ kɛcogo de la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan diɲɛ b'an bonya ka da nin kɛwale ninnu de kan mais an ko ko diɲɛ k'an bonya
kan sigi ka Asimu lajɛ ka ni diɲɛ to ɲɔgɔn na an b'a soutenir publication na an b'a soutenir vidéo kɔnɔ an b'a soutenir n'an ka dabara cɛw b'a ɲɛnabɔ o t'a ɲɛnabɔ o kɔrɔ ye ko jama t'a kɔ o kɔrɔ ye ko peuple t'a kɔ peuple kan k'o yɔrɔ de faamuya cɛ publication dɔrɔn tɛ vidéo dɔrɔn tɛ an capable don ka mun de kɛ ka yira k'a fɔ an b'a fɛ o de ɲɔgɔn tɛ o de ɲɔgɔn tɛ mais an ko k'an tɛ bouger an ko k'an tɛ bɔ an tɛ taa yɔrɔ la an t'an ka temps bila an t'an ka baaraw bila o dɔn ale kelen de bɛ jamana bɔ bolo la ale kelen de bɛ diɲɛ bɛɛ kɛlɛ non a kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ a kelen tɛ se f'an ka bɔ de ka tugu a kɔ Faransi ya ni Faransi min bɛ Mali contrôle ni Faransi min b'a fɛ ka Mali dafiri Faransi k'a dɔn Malien minnu bɛ i bɛ n ka jamana kɔnɔ mais attention i ka jamana ka d'u ye dɛ anw de kɛra sababu ye n'u bɔra anw de kɛra sababu ye an sera faama minnu tun bɛ yen k'u ka jamana dafuru bolo o de y'a to i bɔra dɛ an ka bɔ an ka taa an ka bɔ an ka taa manifester Afrique bɛ k'an soutenir mais Afrique tɛ se ka an dɛmɛ k'an jɔyɔrɔ fa kɛlɛ in kɔnɔ ka tɛmɛ anw Malien denw kan an b'o de fɔ Malien bɛɛ lajɛlen ye Afrique jamana o jamana mana na dugu o dugu mana na oui olu ye dɛmɛbagaw de i bɛ ka jɔnw de dɛmɛ anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ anw dogolen bɛ kɔfɛ anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min kɛ an tugulen bɛ maaw kɔ maa minnu nana an dɛmɛ a bɛ ɲɛnabɔ wa ɲɛnabɔ cogo t'a la donc Africain minnu b'an soutenir i bɛ tugu Malienw de kɔ yan k'an soutenir mais olu tɛ se ka bila anw ɲɛfɛ anw ka kɛ falen falen ye olu nɔfɛ mais o tɔn na anw b'a fɛ ka bɔ jɔnya la tugun an bɛ jɔnya la tugun an b'a fɛ ka bɔ kodɔnbaliya la an bɛ kodɔnbaliya la tugun o bɛ ɲɛnabɔ wa o tɛ ɲɛnabɔ Assimi bɛ citation min na Malien bɛɛ kan ka kɛ nin kɛcogo de la Malien bɛɛ kan ka baara kɛ nin kɛcogo de la mais n'an ko ko maa minnu bɛ k'an soutenir an ka tugu olu de ko anw yɛrɛ tɛ foyi ye an ka yɛrɛ labila k'a fɔ ko olu k'an ka kɛlɛ kɛ olu tɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ dɛ olu ka jamana ka d'u ye ka tɛmɛ anw ka jamana kan olu mana dɛmɛ cogo cogo i mana Mali kanu cogo cogo Sénégal de ka di Sénégalais ɲɛ ka tɛmɛ Mali kan oui i bɛ k'an soutenir mais i ka tugu an kɔ de i k'a dɔn k'a fɔ Malienw fana tiɲɛ la i engagera nin ko in na dɛ tiɲɛ la i dusu bɔlen don nin ko in na dɛ tiɲɛ la i bɛ k'u cɛ siri k'u ka jamana ani dirigeant min b'u kunna k'u soutenir dɛ mais panafricains de bɛ se ka Mali soutenir ka tɛmɛ anw kan wa a tɛ se ka kɛ o parce que Malienw bɛ to kɔfɛ de Malien min y'a yɛrɛ labila de Malien y'a yɛrɛ to mɔgɔ wɛrɛ de bolo Malien t'a cɛ siri foyi la ale yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ e min bɛ n'a dɛmɛ o tɛ dɛ ale b'i da ka e de lamɛn dɔrɔn ko e k'i cɛ siri o bɛ ɲɛnabɔ wa o tɛ ɲɛnabɔ donc jama fufalaki tɛ Malienw kan ka fara ɲɔgɔn kan nin moment in kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan nin moment in kɔnɔ k'an ka jamana bɔ bolo la aw bolo an bɛ bonya de yan an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la fɛn wɛrɛ tɛ o Assimi nana o gɛlɛya kelen in de ta ye mais an y'a kɛlɛ fɛn dɔw nɔfɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'a kɛlɛ fɛn dɔw nɔfɛ en tant que président de don bɛɛ yamaruyalen don k'a kɛlɛ cogo la k'i ka hakɛ sɔrɔ o ye bɛɛ ka hakɛ mais jamana bɛ situation min na bi an kan ka tugu a kɔ dɛ an kan ka tugu a kɔ fo don min na ni sanction taara mais n'an ye Assimi to ye k'a fɔ ko wa ale ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka n terikɛ ɲɔgɔn bolo fu de don a kelen tɛ se foyi la ni jamanadenw de tɛ o jamanaden kelen ninnu de b'a yira k'a fɔ ko bi ma k'a kɛlɛ kan de bi kɛra an bɛɛ lajɛlen de kan donc république an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ kɛ Mali ambassade la an bɛ taa mun de fɔ Mali ambassade la n'o bɛ organiser cogo la o kan ka organiser cogo la discours ka dilan discours min bɛ Malien bɛɛ kunnafoni discours min bɛ c'est-à-dire ni diɲɛ bɛɛ bɛ discours min faamuya hali n'o manifestation fana bɛ kɛ a bɛ organiser kɛcogo de la a kan ka kɛ baara kɛ dɔn na pour que ka taa yira diɲɛ bɛɛ la an ka ambassade da la mais o tɛ se ka kɛ k'a fɔ an ka bɔ dɔrɔn ka taa Mali ambassade la i ka taa n bila métro Dirok an ka taa jɔ métro Dirok parce que a laban bɛna k'o de ye donc anw tɛ Mali ambassade ko la dɛ an m'o organiser de an m'o sigi sen kan anw ko république de diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na diɲɛ bɛɛ bɛ yɔrɔ min na y'u ka cɛfarinw n'u ka musofarinw tɛ se kɛ yɔrɔ min na y'u ka jamana tamaserew kɛ yɔrɔ min na i bɛ ka waso ni yɔrɔ min yɛrɛ an bɛ taa yen de k'a yir'u la k'a fɔ ko nin t'an b'an ja kan nin t'an b'an ja kan n'i y'a ye nin ma jɔ anw bara n'i y'a ye nin yɔrɔ ma kɛ anw bara aw de nɔ don donc an ka taa nin de yira faransiw la a ye bɔ n'aw bɛ bɔ fana bɛɛ n'i ka masque ka bɔ dɛ bɛɛ n'i ka masque ka bɔ corona ko b'a la an b'o ɲini Malien bɛɛ bolo bɛɛ n'i ka masque de ka bɔ ka taa république an ka taa jɔ minnu bɛ kuma olu bɛ kuma an bɛ lamɛnni kɛ an b'a filmer k'a bila image bi an bɛ waati min na bi image c'est très important image de ɲɔgɔn tɛ image de ɲɔgɔn tɛ donc aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ welelen don nin de tun don république de don ambassade tɛ minnu bɛ ka ɲininkali kɛ a république de don ou bien non république de don mais Mali ambassade tɛ
an tɛ taa ambassade la awa an tɛ taa manifestation kɛ ambassade la an ko république yandi voilà ko fo malien den kin na bela jelen ye be ka se ga fam ka fo ko comme munu be ka ɲiningali kɛ ko yɔrɔ jumɛn de do république de do ligne 3 ligne 5 ligne 9 ligne 11 ligne 8 olu de be ta république bebe yen fando ma vira francia ibe république koni fando ni ma se ga yen koni fando koni ne ta don be explication wɛrɛ min di ibe yoro ni ko ibe na Paris koni i kan ga ɲini ka dɔn ibe république sɔrɔ kɛ cogo min na i kan go koni dɔn donc an mago be nin dɔrɔn de la video kungun de do sali ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma sini dɔrɔn de do ere damadamaw de tora donc bɛɛ k'i da ka fa sinɔgɔ la tɛntɛn min b'i kɔnɔ Mali ko la dɛ i ka taa ɲɛfɔ ye min b'i kɔnɔ Mali ko la a ɲɛfɔ yɔrɔ o ye yan de min b'i kɔnɔ français ka ko la de a fɔ yɔrɔ ye yan de min b'i kɔnɔ CEDEAO ka ko la de a fɔ yɔrɔ ye yan de n'i ye jamana kanu bɛ n'i tɛ jamana kanu a bɛ dɔn vive le peuple un but ne t'a dɔn nin bɛ taa mise à jour la fo ne ka nin bila de ouais parce que fɔlɔ a y'a kɛ ya donc vive le peuple malien vive le peuple malien an ko malien bɛɛ de vive le peuple malien n'i y'o ye dɔrɔn a banna kana taa droite à gauche an to kɛlɛ la an to janfa la an to kunnafoni wɛrɛ la donc peuple dɔrɔn de don n'i ko peuple i ko k'an bɛɛ de i ma cɛ tɔgɔ fɔ i ma muso tɔgɔ fɔ i ma mɔgɔ kelen choisi ka bɔ a la donc an mago bɛ nin de la ok donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don k'an bɛ sini yanni sini cɛ an tɛ ɲɔgɔn ye inchallah merci beaucoup ka su yɛrɛ